एकदा आम स्टोरी को देखिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। एकदा गोटे राज्य रे जड़े राजा रहुथिले। तांकर बहुत किछि स्वप्न थिला आउ बहुत शौक मध्य थिला। सुंदर सुंदर जिनिस सुंदरता रो बहुत अनुपम कथा मध्य कहूतिले। आउ तांको बहुत सुंदर जिनिस गुड़िक बहुत भल लगुथिला। से जेते बेले युवक अवस्था को पळे आसिले तांकर बापा माँ माने तांको बाहागर करिए बोली स्थिर कले। से राजा एमिति का चाहुथिले जे मो मन पसंद रे गोटे झियो खोजुची जहा मते पसंद हेले मु ताहाको बाहावी। एमिति खोजु 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 खोजी चलले। किछि दिन परे गोटे राजकुमारी भलिया गोटे झियो को मध्य देखिले। से राजकुमारी अन्य गोटे देशर राजांकर झियो होइथिबारु से तांको बहुत जेते शांतशिष्ट आउ बेसी धनी नुहे कि बेसी गरीब मध्य नुहे से भलिया बंचिबा को चेष्टा करुथिले। आउ निजे निजे केमिते बंचिबे सेटा को मध्य सिखुथिले। से तांकर राजप्रसाद छाड़ी बन रे किछि लोकंक सहित रहुथिले। जेमिते आदिवासी अंचल लोक से भली भाबे रहुथिले। राजकुमार जे राजा से घोड़ा रे चढ़ी जेतेबेले बन जंगल को शिकार करि जांती एई राजकुमारी सहित गरीब राजकुमारी सहित तांकर भेट हो जाए। से झरणारू पानी नवा पाई जेतेबेले बन रे जांती सेही समय रे राजकुमारी भेट होइथाए। आउ देखा साक्षात मध्य होइची। से तांको पचारछंती तम नाम कौन, मु ए राज्यर राजा आउ मो एरिया रे बन जंगल सबु जाउछी। तेणु मो बिना अनुमति रे तुमे पानी नौछ सबु नौछ किंतु तमे ना कहबोनी काहेकी। राजकुमारी हेटू ना लुचाइले। राजकुमारी को मध्य राजकुमार बहुत पसंद थिला। कहिले मु आजी कहबेनी परे कहबी बोली पळाइथिले। ठीक ता पर दिन राजकुमार फेण से जगह को आसिले। आ देखिले राजकुमारी पानी नहीं जाउछंती। पचारले काली कहितल तम ना कहबो कहून। कहले मो ना कहिले आपण कौन करिवे कौन सेथुर पाइबे। सेठू राजकुमार तांका पछे पछे घोड़ा को छाड़ी दे चलिले। कथावार्ता हेई हेई राजकुमारी सहित तांकर किछि सांगसाथी मध्य जाउथांती। से माने आगुआ पळेइले। कथावार्ता हेले चलो आमे पळेबा से तांकर कथावार्ता होई आसिबे। राजकुमारी कहले मते जदि तुमे विवाह करबा को चाहुंज ताहले मो भली तुमे गरीब होई रहिबो जदि कुह विवाह करबा। सेठू राजकुमार सब कथा चिंता करी कहले हऊ ठीक अछि मु ताहले तुमको पाइया पाई गरीब होई कि मध्य तम साथे चलिबी। आउ सुनी रख जदि आम भाग्य रे राज सुख थिबो तेणु तमे बाहाई सारला पर भी मते तुमे मन्ना करि पारिबो नाही। से बाहाले बाहासा सुरुखुर हेला जेमिते साधारण मनुष्य बाहा हुअंती
ପରିଷଦରୁ ବାଦ ଦେଇ ସେମାନେ ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, କିପରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା। ଯେଉଁ ରାଜା ଆଜି ଗରିବ ହୋଇ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସେହି ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମରିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଯିଏ ତା କବଳକୁ ଆଣିପାରିବ ସେ ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାଗ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର କିଭଳି ବାଘକୁ ତା ଆୟତ୍ତକୁ ନେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବାଘ ଆଟାକ୍ କଲା। ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ହେଲେ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯୁବକ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ବୋଲି। ସେ ରାଜା ହୋଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ରାଜକୁମାର ପଛରେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ଆମେ ଭୋଗିବା। ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାର ଥିବ ତାହା କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେଲି ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ହେଲି।